नमस्कार दर्शक बंधु, आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र कुमार पूर्णिमा एवं गर्भणा संक्रांति उपलक्षे आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर एही भिडियोटी कुंभ राशिर लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। कुंभ राशिर व्यक्तिविशेषଙ୍କ जीवन एही अपूर्व संयोग कुमार पूर्णिमा एवं गर्भणा संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण प्रमुख ग्रह मानक चलन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। देवगुरु बृहस्पति बक्री हेबाकु जाउछंती एवं बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही कुमार पूर्णिमा एवं गर्भणा संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहाले आसंतु जानिबा प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन एवं एही अपूर्व संयोग रे आपणक राशि उपरे किभरी प्रभाव पड़ुची। देखंतु पूर्वरु आपणक स्वास्थ्य रे बहुत खराब रहुथिला। आपण आर्थिक समस्या दे गति करुथिले। आपण ऋण नेउथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। आपणकर ऋणर भारटी बढ़ी बढ़ी चलीथिला। आपणक परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे आपणकु समस्या देखा देउथिला। आपणकर अଯଥା खर्च हो जाउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरी मिलु नथिला। संतान संततिक पई आपण बहुत चिंतित रहुथिले। व्यापार रे आपणकर लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। दाम्पत्य जीवन रे छोटो कथा को नै कलह लागी रहुथिला। आपण बहुत मानसिक दुश्चिंता रे रहुथिले। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे सूर्य उदय हेबाकु जाउछंती। आपणक जीवन को पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आसंतु देखिबा दशम घरर प्रभु मंगल आपणकर पंचम घरे मिथुन राशि रे रहिबे एवं देवगुरु बृहस्पतिଙ୍କ दृष्टि आपणक दशम घरे रहिबो। एभली परिस्थिति रे आपणक कर्म क्षेत्र रे आपणकु सकारात्मक परिवर्तन देखा जिवो। आपणक कार्य क्षेत्र रे पूर्वरु आसुथिबा असुविधा गुड़िक धीरे धीरे ह्रास पाइबा आरंभ करिबो। जदि आपण जॉब पई अप्लाई करूचंती आपणकु चाकरी मध्य मिली जिवो। जदि आपण कौनसी स्थान रे चाकरी पई आवेदन करिसंती एवं एही समय मध्य रे जदि आवेदन करिवे तेबे आपण सेठारु खुशी खबर पाइबे। जदि आपण चाकरी बदलाइबा पई चाहुचंती ताहाले आपणकु सफलता मध्य मिलिबो। अक्टोबर 20 रु मंगल आपणकर षष्ठ घर को आसीबे, जी साहस एवं पराक्रमर प्रतीक अटंती। जहा फल रे आपणक चाकरी रे सिचुएशन बदली जिवो। आपणकर भल परिस्थिति आसीबो, जहा फल रे आपण चाकरी रे निजर परिचय सृष्टि करिवे। एही कुमार पूर्णिमा दिन सूर्य राशि परिवर्तन करिवे, जहा फल रे आपणक ट्रांसफर हेबार मध्य संभावना बढ़ुची, किंतु आपणक मन पसंदर स्थान को ट्रांसफर हेबो, जहा फल रे आपण बहुत आनंदित रहिबे। आपणकर इनकम मध्य वृद्धि हेबो। एही समय रे आपणक चाकरी रे एवं कैरियर स्थिति मजबूत हो जिवो।
ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆଣିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆସୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଘରେ ବସିଥିବା ଶୁକ୍ର ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଘରର ପ୍ରଭୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶୁକ୍ର ନବମ ଘରେ ନିଜ ରାଶିରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମର ଭାବନା ବଢ଼ାଇବେ। ଏଥିସହିତ ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ଘରୁ ନବମ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖରୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଘର ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ଡଙ୍ଗାଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଅତି ଆରାମରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଚଳାଇବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ପରିବାରରେ ଚାଲିଥିବା କଳହ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ପରିବାରରେ ମତଭେଦ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ମହାସଂଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।